Jahoba mauliate mahu pasahat tami tuho di bapunguas ini roham kami laho makasih holi hatami asai gabi gugu nami lam tadaw nami maho debata nami lam khot mahami dia kepada nahu padat to kami atau ngasih maroham pakulingi mahami Tuhan amin. Tajama dihita hatani debata sian buku ni panurirang Jeremia bidu 34 ayat 12 saharodi ayat 16. Panurirang Jeremia bidu 34 ayat 12 saharodi ayat 16. Tajama margati sore kita sonom madidok. Alani romusema hatani Jahoba tu si Jeremia nidna do. Hatani Jahoba di batani Israel. Numa au mabai sada parpadana toguna. Uju au manumiona tidak kuat yang musir. Siap bagas pamadopan tongong. Ganup papitu tauton iko ganup hamu palua hodongan na marga Heber. Naung manggaditso dirina tuho iko nonom tao lilinga pangulahonon na ho dungi palua mubuti iba na siya labung mo hape dang ditangihon o pumuna au jaladang ditarehon pinggol na alai nunga hosing musero hamuna gabe diramuni hamu goarho jala mulak di bawah kamu ganup naposona bawa doho naposona buru-buru akanak pinaluamuna buti marguru torohan nasida gabe marhataiko kamu tu nasida sumuang gabe naposomuna bawa dohot paropuam muse ima sahana adonggo hatani halak batak mandok tinapung bulu sihuli pinar saong bulung sihala unak sumol sol dipudi dasi paingot nasuada nasi utamu bi baru singok deh tuganup halak batak sepanjang zaman asa ingot terus dia kapuda asa ingot terus dia kasih pasingot asa ingot terus dia kanau ipadaton jala hirasongoni do ulaon ni si Jeremia paingotot tu bangsoi ise debatai boha perpadanan nasida tu debata jala songo dia debata terus madongani mangurupi nasida dia kapardalanan ningguluna sigano pare alani bolo tahata jahai buku Jeremiaon paulang-ulang konido ibuti alai hudok manuaeng da boido pe segampangi paingotojol ma di zamanon ngamat caiman HP sabutul na dohonok kudo damad dok mauliate majol mania muluadong go pesi paingot damad dok mauliate mania jol ma muluadong do pe halak nabui palubahon ay nahacitan muludanga dong bepuda nahacitan muludanga dong besi paingot jala dohonok kudo di tonga-tonga ni bagas di tonga-tonga ni rumah tangga pe gabe sada paru kilo nabal gadoi molo pala di tonga-tonga ni rumah tangga dang masa be napasi paingotan dang masa be napasi luba na masiluban ay marhite puda marhite hata si paingot marhite hata luba-lubaido halak gabe manata diri na untuk lebih baik jalalam mana ibagasan nguluna sigano pari berkamu nama kualitas ni halak batak pe di puda na songonido boy terus menata diri di dia petaho patut doha nguluan tois doha magoan molo mangarat toho amang ingot parjolo dapot to garijam baru dapot to nak kadongat tubuh berkamu nama puda gugu doi semangat doi asa benar-benar na parjolo halak manang na tu dia pelao memang harus ditata hadirion na tu dia pe halak mangarat to unang lupa ibana tu debatana jala buai ibana marsaur secara sosial
Nah hirasongon itu sebetulnya luba-luba nih, kitab Yeremia naktu manusia sepanjang zaman, bohado kita terus makilala di bagasan ngolut tahun, bahwa hubungan dan relasi kita dengan Tuhan adalah hubungan dan relasi yang tidak hanya berlangsung dulu, tapi itu adalah hubungan dan relasi yang berlangsung secara terus-menerus. Jaladohonokku do, apa yang sudah digariskan dahulu dalam sejarah keturunan saya, Bado au manorot coninak terus manorusi bagasang ngolukon asau nang murau morot siani. Bere kamu nama mulai son di paingo do nasida boha torus nasida dohot opu nasida manada dohot merpadan dohot debatai. Jala dohonokku do bisomma nak kita paingoton ni marhite buku panurirang Jeremion. Boha do hita terus mengingatkan diri kita paingoton ngoluta asahot kita terus tuaka relasi doho persauran di debata. Boyro godang akan namaul, songon bangson mangadupi akan namaul di bagasan habuangan nasida. Alai dang gabi alasan nih, gabi dauset debata. Seharusnya ini yang menguatkan saya terus menerus untuk bertemu dengan Tuhan yang saya percaya itu. Nah dia mana perjolo di paingot ibana, tu bangsoy. Di paingot mabangsoy asa ingot dia kepada doho jaji naung ni jajihon nasida. Sahalinai di paingo bangsoy doho tita sonari asa ingo dia kepada doho jaji naukta padaton. Unang murah bergeser. Aina gudangan nuang jolma kasiose padan. Merjaji murah ale mangalau si pemurah. Dangar gabi akan aku data padaton, dangar gabi akan aku jajihon. Bahkan gampang kita mangosai seolah-olah itu hanya keluar begitu saja. Nah ama huruan nama sadisi berkamu nama juda wajak maju ita majah hayak sianai. Berkamu juga ayat sian eda. Nabe? Manang kujahari amu alaihu to kamu nada. Iko ganup paluahon na posona bawa. Doho na posona boru-boru. Marga heber. Asa unang adong manangise na marhatobatot donga Jahudi. Isoma. Jadi mangoloi bema saluhut iduk dohot sadok bangsoy akan masuk tu perjanjian ni. Ganuk do paluahon na posona bawa dohot na posona boru-boru asa unang be di parhatobaton nasida mangoloi be tutu nasida paluahon. Yoloi do janji unak paluain na unang. Paluain na paluan nasida do. Lapatan na dingo nasida do macetakas pada saat ini. Alai ternyata dukon si zaman di si Jeremia musehurwa diose do. Jalai do janji tu opunya sida si Abraham. Bahwa tidak ada lagi perbudakan. Jala do nasida merjanji asal nang adongi. Dai ngoton namanya padani. Alai gabe bergeser do di nasida dang diulau nasida be padani. Ala boha ngama mikiri dirina, ngama mikiri keuntungan dohot hal-hal yang bisa menyenangkan. Ai gabe lauman nonon. Gabe tu saman nonon, gabe dang adong bendo sisuruokku be, gabe dang adong bendo nabuy hu perhatuban. Ina rohana sida do soni. Alani nang dohonokku di son, bohado hita marhite jamita di bagasa bornginon. Boha, akaha mapadamu tu debata. Ingok be majo. Boy do hot to di padami. So tunggu na enggak kasih osepadak kita. Hubu amajo da panan na balga dihalak na porsea ima ditiki mabuat dana ngatupad di dio na badia. Olo doho mangajari anak komon taringo tuhatan di debata alusna na olo do. Olo doho mabuat nasida tu perguruan di Huria Protestan na olo doau. Bereng na duon. Na perjolo diajari hodo ibana taringo tuhatan di debata. Emah alai du ko badal boha. Ita sol-soli debata. Ini benar saya hudok. Aturan na hobar tu padan ini an ngai komersitu tu ganup halak na porsia mabain bagas na gabe bagas untuk mengenal siapa Tuhan itu. Ay daksial luar di danak debata. Daksial gereja. Tapi rumah ada tempat pertama anak-anak mengenal siapa itu Tuhan. Ini mana berkamu na de penginjilatay na jolo metawon banias rohakon sasada o Jesus dongaku toktong. Buasa dikarangi, asa sudah danak madokoni di bagasa jabuna, taringo mana tua-tua, suku-suku maise do huruau. Talani do honokku ma,
Lahu memenangkan rumah tangga, memenangkan masyarakat, memenangkan apapun, menangkan anaknya. Alani bohado hita makamonak konon. Bohado hita ho di pada tai asa gabe padan. Nahoti ro di saliling na. Alani ta bereng manuai. Jemolo sei tarsako nakagelekta suku-sukuku. Eta nasoho doho di padam. Namangihut. Banom budo ibana tu hurian di Protestan. Asa gabe ruas na mangulu na sida. Dokodo. Boleh tema. Alenga gudang no yang alasan. Aida nga dong amang. Apala dong gereja saping jabnami. Jay jonok. Atabu amang. Ay apala dong mangalapalapin waingin na. Dokter salah no gereja nasing. Ya mereka kan buat caranya. Alay sonari di komimeta do. Haurak kita maruangin no iramui. Ya mereka bikin caranya masing-masing. Mereka akan menjala siapa yang bisa mereka datang berkumpul bersama dengan mereka. Alesonari pedeta, bohado ita. Maka mo nakongoluon. Jala hudok mada. Ise halak namura-mura mangose padan. Hati-hati. Ama mo sepadan na mangihut. Dang jadi sirang, iya so sinirang ni hamatean. Molo doho dok ma olo yolo ido bahasa sirang. Masih tamereng. Ay daw ngamang. Ay dak songoni yani bana hutad da tikimar hal tami. Ay ko jadi gabi songon. Lapatan kadang boy situasi yang terjadi manggose padan. Alani apapun yang terjadi dalam hidup ini yang harus menjadi sebuah komitmen saya. Dalam kehidupan ini. Alani situasi apapun saya harus fokus kepada janji yang sudah saya janjikan di hadapan Tuhan. Namangihut. Akai se mamuse. Imo jo tude batano ai. Buah. Tudo ngajolma. Kama jajim. Bah. Apalagi lau pemimpi jolma na guranga jajina. Aledu ko gawi pemimpi ni mana itope tido itepati do jajinai. Bah, dang dingot. Saruba do hitaon. Molo dapot tuan nonoda ingot mada hubagi pe ho inna. Isi dapot na hadiah mah. Ai ho peda ida lalu jeibe mabuaton ini bana muse. Jeibe mak tiki hatsi namura mabenjanji. Alai du kotabo. Bah, oras matuan nami itor murare pacuasai konon. Alani kodota sadari molo hudok hujaji ho sesuatu. Ikodo huyakini bahwa itu adalah bagian dari doa saya dalam kehidupan saya ini. Alani janji jangan asal lepas. Apalagi na tua ada tidak danak. Nak si berjanji. Ai torisido dak danak mulai memang. Ternyata janji bisa dibatalkan inna ya hortong madok. Ingot dah. Allah songonok kon non. Mama nanti akan begini inna. Mengenah sama janji mi. Alai ko ni bering mana bu mana mak janjinya. Asa semangat doh benan dokot soni. Itu ni mana musai matok soni. Bedi ya boy, sangat dong dia hatau ko. Oke, aku doa sama janji. Tok tahun na mangihut. Manak soalom mata he. Ama janji na tanggal 31 Desember. Alang ada unu aingon. Suku-sukuku. Nani hataomu tanggal 31 Desember. Hira terrealisasi ro sampai sonari. Bah. Anggo sih lihatlah, mama akan semakin menyayangi kalian ya. Ini mana bukti. Toh doi sayangi. Alai songo dia kan itu dai. Mulu mata, ingatlah, bapak juga akan rajin gereja tahun 2025 ini. Nah, toh memang oleh rajin do, dupi terbu benar dak kaidah. Nah, saunare tengok be mada apapun itu. Ingatlah itu. Apalagi toh kena tahun itu subuh beno janji teh. Baru pengalamanmu. Bah, tordingok do terus. Kan papa yang janji, torneo saya datang beti. Ali mulimana berjanji. Emang ya, aku bilang begitu ya. Nah, saya datang beti. Horas, mak. Jadi lawatan buat janji, ulahon, nakulanna menuntut. Bagaimana itu? Lalu namangihuk mak. Ceturbuk tahun. Janji nai. Ingat, mulai perkara ko onom tau jolma, apalagi halak heber, ari papituhon, balua.
Dia mana yang dohonon na. Ngolu ni hala ibagasan ngoluna ikod do ngolu unang ngolo marperhatu batok kalak. Jangan mau menjadi penjajah. Unang gabe halak na memperbudak halak ko ibagasan ngolu. Kala ni sonari marito ubi kita. Wah. Idia meita. Halak na paluahod do. Manang halak na memperbudak. Alam memang itu ngatongan di bangsa Israel marlaku do songonon. Boy do halak mendaftar. Menjual diri dah. Contoh maju auda. Tua maksirigaron. Dangan dong bedia di aku. Tuhor mau bah. Gabe hatuban di jabun. Sah doi? Sah. Mana nga maksirigaron mengaluli halak. Asa gabe hatuban di jabun. Itu sah zaman dulu. Alay adok syarat. Ari papi Tuhon, tau papi Tuhon, ikut di pelua. Alayang ko pada zaman ini dong be, ngakinakan ato. Ada tabuna rok si suruhan, na tabuna rok si perbudakon. Ngal masa ari papi Tuhon ilulu itu pe musi dalan, pangecak-ngecak konon. Jadi nggak dong be, aluau ni. Nanang dohonon na, bohado, iulah hoko doi. Sonari mula matu bagas ngoluta. Halak na porsia. Naung majalo haluaon marhite Yesus Kristus ikut dosi buah haluaon di mana ibagasan ngoluna sigaro pare. Jangan menjadi orang yang memperbudak. Ai kadang tak sadari do ibagasan ngolukon saya memaksakan pikiran saya kepada orang lain memperbudak doi. Saya memaksakan selera saya kepada orang lain memperbudak doi. Saya memaksakan kehendak saya kepada orang lain memperbudak do memperbudak. Jadi kadang dang naholan bagaimana kita menggaji orang, lalu suka-suka kita kepada dia. Tapi cara kita sehari-hari juga. Hati-hati, jangan-jangan itu adalah bagian memperbudak dan mengendalikan orang. Siapapun dalam kehidupanmu, jangan coba atur sesuai dengan seleramu. Haknya ada. Iban neber kamu na do, ala tanggal 10 iban negara mah, gabe, aduh istilahnya, cuti bersama. Ipangido do, biar semua industri untuk meliburkan karyawannya. Bayar kok manipulasi jolma. Tormare itu gimana? Sedia keuntungannya, sedia kerugiannya, ujungnya dilului. Jala bere kamu nama ipor tibion nunga gudang cara-cara perbudakan na luar biasa ibagasan nguluna. Bayar udah kuboto, nadiga do kasus ni napinaluan ni si gubernur Jawa Barat itu si kadem na si Malaysia. Diperbudak, mereka yang berantem, karena itu dianggap budak gak ada haknya, lalu itu dimanipulasi menjadi orang yang melakukan kejahatan itu. Padahal tunggu jago mana buti. Nang dohono ko cara-cara ni gagasan guluh. Alani au pangidoku duda. Tak beha adong karyawan, tak beha adong manangisi peta hoi julum. Ingot unang gabe alasan ini beko mengendalikan khobar tulomoni roham. Itu adalah bagian dari perbudakan. Ayah udah kuboto dan najulu terberita do halak Batak. Naulu menampung nasyakitan. Jala na baruonin na tahun-tahun kalau dak salah tahun 50-an atau 60-an. Sangat do tikting HKBP. Keluarga ini, alamat ini bersedia menampung orang yang datang dari Bona Pasogit. Jadi sangat do ini tikting da berusoni Jakarta. Dihuri titikon. Banyak kau mah mampu nasida majalo menampung na mga ratos ya kita. Jala memang gabi may nganak kaburhatan. Laut tu sedu. Audak ku boto dah. Adong loy hadu bege cerita ison. Ijabuni nang buru tagaul. Urang kedo na siya kedulu buti. Kadang-kadang bege cerita dah. Ditampung siya ni memang ngalu di karijo buti. Jala di hugodak kuta gudang dui. Hado au preses di Kalimantan. Togurang golongan bercerita ijabuni halahana mang nama sahai ido penampungan ni haroro ni halak kita na rosyak kita cudi. Sia jabui memang ngalu di karijo buti. Asal mereka nama ditampung halak bukan untuk dia pekerjakan untuk dirinya, tapi ditampung halak demi kemajuan ni halak nasi. Nah, sonari boy dobe. Mereka nama unang majo soal naron, ay narope memang apa persoalan.
Ai naro mangarato sakita pinu aing aku ngagurak tuntutan na. Ai olani beko manuci mobil mui ngetor pabon atau mana mencuci mobilnya aku dibikin kan nai. Alai manang nabu HP na di sono maju tapareso. Pigari majol tahan di jabum nuai. Baik terguna kok konsekuensi. Boy hoi jabukon perjolo. Kokoro manuci piring koro konol. Kan itu nai. Wah boy do tampung otak. Ai mandolo suku-sukun. Pigari mah ho amang jabukon. Ba memang gurak persoalan boy mabayan. Ai gurak mah cara ni mari di narosyak kitahan. Dohot cara mari di Jol Mai kota nggak berbeda. Apalagi di hutan asung ya dong. Baik sisi tuh, boleh babuti. Roh matu sona tong. Baik kemarin tok sudah. Dia kalau peridi dah berbina ke soni. Berin coba nih, anggipi. Peridi nih. Sebur ma puangi bayar lagi. So ibote nani bayar rosude torina babuti. Asyik berin kamu nama. Jila patan nak gabe godang, tabai cara soni. Alam hangat berin soal untung rugi. Dan memberi kehidupan buasa di dokon di hari papi tuon di kol peluomu nak dia neng dono nak paling ngoton orang sepanjang zaman dia bagasan adong doh tikina hita mangurubi halak nagale alai adong doh tikina hita gabe halak naik kol peluahon halak sian sudah na mengikat tiba naik bagasan nguluna si ganopare siapa di nguluta si ganopare pikiri ba unak kolan hal na menguntuk ketuho pikiri alai bohado ho hadir gabi si buah keluar. Aku dok mada naingota niba dihalak na benar-benar boy tari de peluah niba sian na mauli. Ima. Au dang boy lupa ba molo ko berengan. Ido peluah nao sian nasongonin. Ai lakota de gamar pikir sendiri na udahon. Puro be gorang sol mamangi ngotak kadingat basa na sinalon ibaga sanggulun manang na muraro tong melupakan ni. Baru gurang gue boy bangingot, manang nang gampang gue melupakan. Tako tahu hima cerita macam naeng, hita dulu gurak perbunyo, buat ingot todo peisi na benar-benar mengurupi hotu ceremono. Mulai ingot todo dapat to macam jalang macam mana? Bah, pada asal macam tai ingot jo, ai kadang molo pedak tai ingot, memang perlu kalak pedak tolap tai. Ai hudo madak ya boy anggo sendiri tersendiri do peluang kita bagas angguluan. Tidak ada yang super hebat dalam hidup. Ngalai nama si urubat don nama si kuatan di bagas anggulu na si ganopare. Ai do benar rohatan di batang kuna pogos do torus dorong itu ngatung amuna. Hai ujian do itu hita. Bohado hita mamereng akan susah. Bohado hita mamereng akan pogos. Ai adong gozol mahulan ibereng na susah do ibereng na pogos atau lema nangaro siara ponoto manangasya ni. Kan itu rido paritongan ni. Piga manu ay ngojol ma muli bereng hala na susah doha na bagus ahana bui benok ho ahana bui benok pelua hoko akan ini persoalan na nuai gerak na sono do itu ben godang istilah mandokon anggo bersimpati na hatopan alai berempati piga mah ibu tahu nong beda ni simpati do empati molo na bersimpati hubereng mabuti bah asiro hati ama ngasih ni rohe po. Awas al hubereng masono da baitun madi tu go pakai lalaku tortangis do wilala. Ya sahabat tu berdua kon. Ama beno temangurupi. Unang maju awat tong. Nah ulam madok gua. Empati tidak hanya berbelas kasihan, tapi empati dia berpikir apa yang bisa dia perbuat. Ba unang maju ijo da unang maju soal ekonomi. Boha boy do ho halak na mangorui arsak ngedongamu. Akan dapat luar hodoi. Ay no engong kurang jol masih tujang nagadap. Holan roy ba pada ibana pada potoniba. Ay madawa sarupa memang otom doho inong munahinan. Utad da do inong. Ay torin na buti. Ini pa ibaro. Nga doho inong iba ilayay. Paano ba inota mga blokotod din na songonon? Asa unang gabi penjajah hita. Asa unang gabi halak na benar-benar. Terus menduduni halak kita di hamolon nai. Ngawra kunang maso. Namang iu i zamanon. Ise mabuy nuay ngon nabuy mendengar hoy sa orang atungan di paru kilomi. Hol mabigi pe. Barang ko petolap nuay. Pendengar yang baik. Hurok mana? Muladok persoalakku. Ise do menyelesai ho persoalakku. Hamuro manang nau. Au. Alai record do adong na manang ihon nau. Record. Alai adong ko bibuy na manang ihon.
Saya dong gua alai terus ugo tersaha i pasar gebangon. Ngahu bawa tobi rahasia ni. Ai buah, ai ngacur hak tuawi. Jidang bobi makatai tuawi. Torina dotong. Dari hal kecil sampai besar sudah tahu saya siapa itu. Torina. Neng dono kurang kadang bijol man haposan. Ayah apa huruf masih bagi padi tahu ne paru kilo kuno belgai mah. Ai molor paru kilo ni ruas nami naik tu dia dulu. Puasa dang barani man dapat tuni betu iba meniat surah ina rohas oni. Mereka kau tahu mazurah, bakiri au sodai. Na wado ila labu nang bolo curhat iba tu au betu badi tabuna. Puasa tu nasi. Kan dia tahu maniak kita budi. Kan ini sungguh-sungguh loh. Alani masih koreksi diri nabi mah itu noro nak kiningan. Halak na palua ko doau, halak na mau mendengar doau, halak na boy mangurupi doau, manang halak na boy. Manang halak na nabaya ka persoalan ni halak ibagasan goluna. Naima jotu si tarinukon. Alay na mangihut, so tunggon waing autong, hupaloas sportividio menjajau. Ama so? Anong ko siya sportividio na menjajaho? Jangan. Ame. Para ko to dah, tabu maju saya dah teknologi nuai. Ngai menjajah sudah keluarga nuai. Bagaimana? Ay sahat jol may jabu, boy do rap hudul sonon, alin yang masih pakulingan. Barak ko to bawa cerita niya maksiri garon do inangon. Habun ndu masih tay tiga. Bagaimana? Ulo do lora saya de kamar saya de son. Anda buti, alai happy nabi bere. Ba biar go lo, setabi ra ibodo man do buti. Alai nga masing-masing happy buti. Ay hami pe ulo do sonon itu. Ulo mau bereng sab masih ciu nami sani mana buti, to nami buti. Ini lo sebetulnya tanpa tersadar ngai jajahi kita. Mah. Ay nanik mata natong na ba? Ay hana suboy luluan mo ang isi. Isar singong kan ino nay. Mah. Jadi yang doonokku tanpa tersadar kita pinga dijajah. Takut to nay. Dia kaparisa maso. Hamu do dijajah sigareti manang na sigareti menjajah hamu. Manang saling menjajah udah dua orang. Alay mo bapagacuni ata nulo no masuk tu roate atu kapala sigareti bebe pedidon ara agak dia ahara bebe senuai kalau ibu-ibu sinetron nama sinetron laku do sinetron Korea nuai dak pede apalagi dok cerita bersambung kan ngalewa be tangarong be masania te apa be laku to angku panut to TV ran yang dak pola biga be alay neng do honokku olo doa hasomalan ni portivion lebih menjajah hita. Dak boy tatanggali diri tesiani. Menurutkan, dang menjajah halak, hita gabi terjajah ibagasan goluon. Tongom matanggal 10 piton kemerdekaan. Kamu nama perjuangan di Indonesia on mengalului kemerdekaan ini. Argado, suku-sukuku. Halak na merdeka do ita? Iya. Secara parbangson, bang undang-undang lima doi kan? Kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Siaka Kristen merdeka do ita? Sudah. Ainunga talu be dosa dohot hamate ani. Ngai palua be hita, marhite haluaun nabi nuani Yesus. Kita ini adalah orang yang merdeka, orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Saunari haluau tai tu dia do tapake tulomo termanang na tulomo ni rohan de bata ai setabi do honok kudu dan waingo jolma dang marpikir be madok si do hononna sui pikir be perasaan ni halak tersinggung gue mana mangadak sudah peduli do ni ang bau bah si boru bo si bokara do molo ngahu do ngasai dia ni man asal lipat dohi so ni ay kaya nga urok mada dang maratak kita olo do nga metua setabida hatuon na bedang jaga boy do toho poso halak alay mo lo poso halak dang namar lapatan ni lomo madok si dongonom kan maratak do na poso biso ngoni alay mer kamu na poso no engo peto wah ang be perangkona mah ay so mabir memang siapa si luin memang tu dua suni. Jala kita peta parikeli. Kau no.
Kita ini terlampau bebas dan boy kontrol. Habis sebetulnya kebebasan kita itu adalah kebebasan, kemerdekaan untuk melakukan hal yang baik. Kabar lomo. Alani buhando hita menertibkan diri tahun. Benar nak mulai ingot aha padamu. Napa dua hot ingot ma. Halak naung dijaji hoko ikon paluamu palua. Iko sibuak kedua hoko tu halak. Napa tuluhon ingot ma. Kemerdekaanmu itu adalah kemerdekaan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, sonari pasama tita adok sidonota tutur pukon. Narong suku-cukun manang narok si donota. Dapat abu nak kini perjalanan ini. Memang perjalanan tabor ngino luar biasa don. Bangga itu dia punya mata sirika don. Sajo mati ya, sajo. Iya itu karena mencari-cari. Ini dia, yang gua hamil akhir sejabu. Kita marak maida, anggo perjalanan malam itu pertanyaan, perjalanan nikmat don. Ala neko julu menjemput to. Kan itu luar biasa bah. Bu itu ngono torok mani. Baik, anggo jemput tong dengan dok si buah nuna teh. Anggo amat situ apa nak kima buah buti. Seberang gimana? Wah, go penumpang on naruhan gimana buti tong itu. Dalam sudah udah buat. Wah, dok si donata. Awe be? Alamak, belum apa be martang yang maita. Mauliate Jacoba hupasahatami itu ho. Mauliate ma, mulu dipakai ho si Jeremia. Terus paingotok kami. Pasahot kami. Dia kepada nami. Dia kajaji nami. Alumubi manada asini roham. Pakai mahami itu tu. Gabi halak si buah kaluaon. Unang behalak, na memperbudak, na menjajah, na mengendali hokalak kami. Marhite ngulu nami. Alai di dia kami alai Tuhan, maringanan hata nami, sikap mami, ikom mahata doho sikap na palua hokalak. Unang adong behalak tarjora talani kami. Asiro kam paingot kami. Halak na pinaluam do kami. Asa upake kami haluaw ni. Gabi haluaon nama bail lomo ni roham. Las maroham marhite ngulu nami. Mauliate hanguluhonon nami may Tuhan. Marhite tangyang ngami hubo kami matuho Abel Siregar. Yanakon niya manami Siregar parjebon na karidyo nuaing di Kalimantan. Daw siya ningana non. Alay porsia do kami jono goho anggo doho tibana. Alani alay Tuhan tuho mahupasahan tami anakon nami. Urubi dongani pasu-pasu ibana. Homa namanangan-nangang nguluna. Asa daw siya nakaparmara, daw siya nakahaja-haton. Alay di bagasan pangaramotim may ibana mardame sonang. Buhay dengan ulaon na. Kabarita na uli mabigyon ni natoras na. Siyan perdalanan ni nguluna dohot ulaon na di Kalimantan. Pasu-pasu manangamanami si Regar dohot inanami sitio di bagason. Rapo ko manasida. Gok pasu-pasu benomu, asiroham, leo kasehaton, gajang ni umur. Lumubi dia karina salpu, ngajumulo na tua-tua, na kinaholongan na sida, ditaruhon na sida tubo na pasugit. Osrohan nami sudia kapoparan na ramotam, sohurang manangaha. Bagasope hupasahatam itu ho gabi bagas. Mabailas ni roha, pangalapan pasu-pasu. Ise halak na haluar masuk. Dohot pangisina pe. Dapotan pasu-pasu. Dapotan gugu na siyak koy. Atong tuho mahupasahatami ngulu na sida. Songonima nang natua-tua ni nasida natoras ni inanami boru sitiu di siaktar. Mauliate di gajang ni umur na pinasaha 20 tahun nuaing. Tuho upasahatami. Mauliate ni roha nami. Dia kapasu-pasum di natua-tua nami lumubi di umur na gajangi. Lau semangido kami tuho. Ho mamamasu-masu na sida di hatuaon na. Asa di bagasak katuaon na bui do gale pamatang alayang ko haporseon na torus marsi hohot tuho. Persigatuk ko mahotok-tok Tuhan. Manak sa dia peyaka
rancanganmu di bagasan ngulu nasida. Tu koma na patauho ni. Torus mana sida marsiranggut toko. Pasu-pasu poparana di dia pipi ali Tuhan maringanan. To tu mana belas ni rohana doho guguna ng kasehaton na doi. Tong marnabe sonang mana sida. Tu homa hupasahatami. Nang si Gloria Siaturi. Dadanan naman menek dope. Kurang hasehaton na nuain. Ubuah kami tu ho jama pamatang na. Pahisar pamatang na. Sabui pertumbuhan na seiring. Fisik, mental, spiritual na. Sudi matahe. Gok pasu-pasum manguluna. Sarihon nang natoras na. Keluarga Maharaja Burusihite. Marhabot ni rohan wa ngali Tuhan. Songgot pakilalan ni sudi keluarga. Songgot di Johua manami si Maharaja siya tonga-tonga na sida. Tuhoma hubuk kami na nami Burusihite doho yanakon na nama menek-menek dope. Apuli keluarga lehu gugu di na nami pasu-pasu kada dana. Marhiti apul-apul mo margugu ma keluarga dina disakapi marsugo tarwonon na tinganan na naparsatok kinani. Tok tuhoma hupasahan tami saluhut keluarga. Nyonya huta galung boru tubing hubuk kami tuhoy na namion. Lehu gugu homanangan-nangan di mana hahipason dinatikin na jono tanggal 23 Agustus naik patarwon na pamuli boru na sida di Cianjur sudia ka proses hupasahat tami tuho dangadong nalipi alay tuturu nur sudi dengamma sudia ka prosesi mardalan sahatu hari ha jalon na pasu-pasu berbagaso ciako soni nang kaulaw na ada naik patupaw na sida. Tuho pasahat tami. Buru doho na naik hela na sida. Soni manangin na namiyon. Pasikop Tuhan si bainon na tusi. Soni makalan siya dito nga tungan huriam secara khusus di wekon. Pasu-pasu na sida di hatuan nabi. Sa torus man na sida gok pasu-pasu na siya koy. Walau hurak kasehaton na pasikop. Alayang gohapor siyaon na torus mamarsihohot tuho. Ina namin nyonya si Hombing Buru Siburian mauliate ma. Abuy hamirab lampa sikko mahasehaton na. Asa sakas hasehaton na. Pasahaton mo tiba na pasu-pasu gulo na iring-iring. Atok sudi mahami na punguno ang diso. Dakagwara kami sada-sada. Hupasahat kami tuho. Pasu-pasu. Goklas ni roha mabay gulo nami. Di bagasan Kristus Jesus. Muliate Tuhan. Amen.